अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका मदीने वाले, मेरे आका मदीने वाले, खुदा की अज़मत क्या है, खुदा की लास्ट का 2 लाइन बोलिए ना उमेश साहब। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এ বিষয়ে মাজেদা খাতুন, এ বিষয়ে 3 নম্বর প্রতিযোগিনী মাজেদা খাতুন। মাজেদা খাতুন। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह